Hyderabad tongai samung tangai tonglai janai borokni bo thancha tabuk teruk teruk ragi phayo. Hanyo hai Tripura People Foundation ni puila bisa pungmani salo rogei Hyderabad 15 tarik June 2026 salmario songsajakha borni songsamani bisa pungmani sal palai mungno rogei Hyderabad ni Sadanagar Tikigura o borokni keg ralai o bisa pungmani sal palai lekha palai lekhini o teipangai tongkha Amar Kishore Jamatia, Mongol Jamatia, Dinesh Debbarma, Don Manik Jamatia, Amara Jamatia, Bivas Debbarma tai Ishan Jamatia. Songni tuidul Mumbai. Salni pandani bisinti joto thancha tongnani tai lukurokni hamya saya jorao chobanani tai tumunu kebo dera khora eba janjal eba kaham hamya jorao korongui lukurok bai kathai tonglainani a nahar mungti no borni motha khamani noti bisa pungma bai khatonglai tongthoklaikha o sali pandani bisingtui তিনি নরক তিনি তামগৈ তিনি অর মিটিং সংসদ জায়গা ত্রিপুরা পিপল ফাউন্ডার বিসংতৈ তিনি হায়দ্রাবাদও এক বছর গাইছানখা ত্রিপুরা পিপল ফাউন্ডেশন তিনি ফাউন্ডেশন দে ও ফাউন্ডেশন দেও তিনি 5 মানজাক ফাইখা তিনি ফাতার হাসতেনি তিনি বিজয় বাবু 5 মানজাক ফাইখা ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড আনফরচুনেটলি তিনি ডাইরেক্টর 5 মানজাক ফাইনিয়া তিনি কেরালা সরি তামিলনাडु ने प्रेसिडेंट फाइसो खैमालिया भाई भाई दुखित और एन दुसारु ते प्रांतु जी फाइसो खैमालिया बेंगलुरु हास्टेनी वाइस प्रेसिडेंट एंड बेंगलुरु हास्टेनी प्रेसिडेंट जॉन सारु फाइसो खैमालिया ते तामिलनाडु नि वाइस प्रेसिडेंट फाइसो खैमालिया बाट दिनै बेलायखिनि जों खातुं लायजाक त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि दिनै कायसा 1 year हायद्राबाद Tripura People Foundation bekring lai mani yagulo जों तिनी कायसो तिनी कायसो ओंखान के अरो जगाव जों तिनी 1 year नि बिसिङो जों तिनी जे सामों काहाम खायनाय जे एक्टिव खायबै बसकांगो सामों काहाम खायनाय बरनो जों बरनो अचिभमेन्ट बर लायखा सर्टिफिकेट विथ आईडी कार्ड तै फाइनान्सियलो त्रिपुरा हास्टेनी इंगै যারা হায়দ্রাবাদ তংনায় বেঙ্গলুরু তংনায় এন্ড কেরালা তামিলনাডু যতনनो থানসা খাইबै চুবাচু খাইबै जों বসকানি বিপদ যে কোনো প্রবলেম বিপদ আপদ হাত থেকে মুক্তি মাওয়ান হেকে ত্রিপুরা পিপল ফাউন্ডেশন বাই যতনनो করংদিহি আং কাইসা অনুরোধ খাই নখলমখা ত্রিপুরা সারক তিনি ফাইনালি অন 15 June 2026 सिनी त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन दे Hyderabad हास्टे को कंप्लीट खाइजाखा जों और जायगा मीटिंग कंडक्ट खाइजि सिनी सक्सेसफुली ओ मीटिंग ते ओ फाउंडेशन दे कंप्लीट इंखा ते आं जतो त्रिपुरा सारकनो कयमनार गाने मुसुमको सिनी त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि जतो वारियर्स टेकिनि त्रिपुरा सानि बिसिते जतो त्रिपुरा सारक जे सिनी फातार हास्टे को तंनाय केरला चेन्नाई मुंबई जतनो जों जे मानसाक जों थानसाके तंलायगानि थाय तंलायगानो सिनी कयमं सिनी त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन पेगे बिसिते ते जतनो जों थानसाके तंगै जों जे मानसाक त्रिपुरा सा बाय त्रिपुरा सा थानसाके तंलायगानो ते थानसानि कौनो जों पिरलायगानो जतनो हायनो हाय हामबाय त्रिपुरा सादफा लंग लिव बबगा लंग लिव टीपीएफ एबा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन लंग लिव